Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu lagi untuk menghafalkan Al-Quran, yaitu lanjutan surat kemarin. Sekarang kita masuk surat baru, surat At-Takasur. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk selalu murojaah setiap hari ya, agar lebih semangat. Kita sama-sama baca jargon kita seperti biasanya. Rumah Al-Quran Al-Madinah Kamil, hidup mulia dan bersinar dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Insya Allah langsung saja ya, kita mulai dari surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan ayat 8. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Bagaimana? Sudah hafal ayat pertama? Alhaakumut takasur. Nah, setelah hafal ayat pertama, kita bisa melanjutkan ayat berikutnya. Hatta zurtumul maqabir. 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 Kita bisa ulangi sekali lagi dari ayat pertama sampai ayat kedua. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sekali lagi ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sekarang masuk ke ayat ketiga. Kalla saufa ta'lamun. 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 Kita ulangi lagi ya dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Sekarang kita masuk ke ayat keempat. Summa kalla saufa ta'lamun. Nah, sama dengan ayat ketiga, tapi tinggal nambahi depannya summa. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Nah, sudah yakin hafal? Kita ulangi lagi seperti yang sebelumnya dari ayat pertama agar semakin kuat hafalannya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Alhamdulillah sudah dapat 4 ayat.
Sekarang kita lanjutkan di ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kita potong jadi dua ya, karena ayat ini sedikit panjang. Kalla law ta'lamuna. Kalla law ta'lamuna. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ilmal yakin. Ilmal yakin. Sebentar ya, dan dulu. Maaf Mbak Nunu, bisa duduk di sana dulu. Kita ngaji. Ada di sini tertib. Sekarang kita ulangi lagi ayat kelima. Kita sambungkan ayatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kita sambungkan dari ayat pertama sampai ayat kelima. Abata alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ayat ke-6 sekarang. La tarawunnal jahim. 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 Kita ulangi lagi ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunnal jahim. Nah, kita lanjut ke ayat 7. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Sedikit panjang dan ribet ya ayatnya ya. Sekarang jadi kita bagi dua aja. Summa la tarawunnaha. Summa la tarawunnaha. Summa la tarawunnaha. Summa la tarawunnaha. Nono bisa? Summa la tarawunnaha ainal yakin. Ainal yakin. Pintar. Ainal yakin. Sekarang kita sambungkan. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kita ulangi lagi ya, dari ayat pertama. Alhaakumut takasur
hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin. Terakhir ayat 11, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kita potong lagi ayatnya jadi 3, summa latus alunna summa latus alunna summa latus alunna. Ingat ma-nya pendek jadi harus langsung disambungkan. Summa latus alunna summa latus alunna yauma idzin yauma idzin yauma idzin yauma idzin summa latus alunna yauma idzin summa latus alunna yauma idzin anin naim anin naim anin naim. Kita sambungkan ayat ayat 8, summa latus alunna yauma idzin anin naim summa latus alunna yauma idzin anin naim summa latus alunna yauma idzin anin naim. Alhamdulillah sudah selesai tambah ayatnya. Sekarang kita ulangi dari ayat pertama bersama-sama. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajar surat At-Takasur ayat 1 sampai 8. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin suasana yang kurang kondusif karena kita belajarnya lagi di tempat yang agak terbuka dan Nunu ganggu-ganggu tadi. Nah, nggak apa-apa ya. Karena kalau anak kecil belajarnya ya begitu sambil bermain. Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.